Assalamualaikum korang. Berjumpa lagi dengan Ana hari ni. Ingat tak last week Ana ada share pasal macam mana Ana start dengan yang living. Okay, Encik tunjukkan satu set kit tu kan. So hari ni Ana akan tunjuk what is inside that premium starter kit. So tunggu tau. Jangan pergi mana. Okay, so Ana tunjuk is starter kit lah. Macam mana rupa dia. Ana beli di starter kit for RM RM750 je. Murah je kan. Ini macam-macam ya ada. Best. Inilah yang kita akan dapat this box, which is we call it starter kit. And then another one diffuser. So 750 we get this. So let's we unboxing what is inside. Okay. Okay, kita tengok dulu, kita tunjuk dulu, nanti kita cerita apalah fungsi-fungsi dia. Okay, dalam premium starter kit ni there is 10 oils. So yang ni nampak tak hilang satu. Ni adalah lavender. So ni adalah 10 oil dia. And then bawah ni ada kotak rahsia tau. Nampak ni. Oh, jangan lupa tengok apa dalam ni. Wow. Looks. Ada linserie, ada tea, and ada essential oil. Looks. So jangan lupa buka dalam kotak rahsia bawah ni. Selalunya orang selalu lupa tau. Lepas tu nasib lah kan. And then ada juga yang tak buka-buka langsung. Beli je. Sebab orang kata trend. So jangan fikir trend. This one is for you guys. Another one is diffuser. Actually, kalau kita beli this dew drop diffuser, kita akan dapat 13 oil. Dapat extra 2 oils lagi, which is lemon and lavender. Kalau kita ambil Dessert Mist punya diffuser yang cun gila ni, you all akan tak dapatlah that 2 oils, tapi you dapat this Dessert Mist yang sangat-sangat cantik lah rupa dia. Nanti Ana akan unboxing yang dew drop je. Ana akan tunjuk yang dew drop. So Ana ambil kesempatan ni untuk tunjuk yang Dessert Mist lah, how it looks like. Okay, kejap je. Kejap. Oops. Okay. Inilah rupa dia. Cantik kan? Macam ala-ala Moroccan style gitu. Arabic sikit. Okay. That's all. Nanti, nak tunjuk lah pasal diffuser ni. This yang living diffuser. Apa yang best sangat ni, banyak diffuser kat luar kan. Okay. Diffuser ni ada ultrasonic plate. Nampak tak? Plate inside ni is ultrasonic plate. That's why yang living keep saying that you must use yang living punya diffuser because of the ultrasonic plate. Why? Because kita ni essential oil yang living, dia adalah potent. Okay, so dia memerlukan ultrasonic plate untuk memecahkan molekul-molekul essential oil tu ke udara. Kalau you menggunakan diffuser yang lain, dia might not pecahkan molekul essential oil tu. I mean like to the smallest required by our body tau. So kalau dia tak pecahkan the molecule to the small molecule, so how can your body untuk absorb the goodness, the benefit of the oil? If not, buat apa dia wangi je kan. So kita nak benefit of the oils, so we need to pecahkan the molecule to the smaller molecule so that our body can absorb. That's why you need that diffuser yang living. Kalau tak, you nak pakai essential oil yang lain yang bukan yang living, then you can use other brand lah. Kalau you nak guna yang living to the most benefit, highest grade of the essential oil, then you need to use our diffuser, yang living diffuser. Okay, I think that's all. Nanti I unboxing what is the benefit of the oil yang 10 tu kan. Nanti kita akan tengok. Okay, see you.
Now kita nak buka this starter kit dia, apa EO dalam tu. Before that nak tunjuk satu katalog ni. Yang ni katalog yang YL bagi for free. Once kita beli premium starter kit ni, memang kita dapat free membership. So this the katalog dia. So kita boleh tengoklah katalog-katalog yang ada. Ada juga makeup range, ada essential oil range, Ningxia range, and then KidScent punya range. KidScent untuk banyak untuk kids lah. So boleh tengok kat situ. And then kat sini ada price dia. Tadi katalog kan, ini adalah price dia. Tadi pasal barang saja. Sini ada harga-harga dia, ada kat sini. Senang kan? Mudah kan? Okay, now kita go to this premium starter kit. Mudah je nak buka. Macam dia slide on macam tu. Slip on. So kita take out je macam tu. Lepas tu kotak dia macam ni. Dia macam tu, open dia. Dalam ni ada juga satu ada compensation plan, macam mana kita nak buat start business dengan Young Living, ada kat situ. Semua ada dia punya panduan dia lah. And then now this is the most interesting part. We have these 10 essential oils. Okay, kita ada 10 essential oil. Nanti kita akan terangkan satu persatu. Dan apa alam, jangan lupa tahu bawah ni ada barang, bukan kosong. Ni nampak ni tempat buka dia. Kita just take out. Jika tengok, ni adalah kertas-kertas pasal essential oil, frankincense. So bolehlah untuk you baca or you share with your friend kan. So adalah kat sini cara dia pun ada. So macam orang kata presentable lah untuk tunjukkan kawan-kawan ke, macam best kan. And then ada, wow, new punya sanitizer. Dia punya new packaging cantik kan. Petak-petak macam ni, comel kan. And then ada satu lagi essential oil kat dalam ni. Selain daripada 10 ni, dapat lagi satu essential oil spearmint. Okay. And then dapat Ningxia Red. Ningxia Red ni, this is my favourite. It's a juice berry. Ada campuran dengan lain-lain lah. Ada fruits yang lain. This is a juice goji berry lah. Sangat-sangat sedap. You should try this. Jangan lupa try And then this bottle, empty bottle. So kita nak share the oils. Ambil oils ni open and then put inside. Kita can share with others lah. Kalau kita nak share kan, it's good to share. Benda bagus, elok share. Okay. Alright. Now okay, if you buy this premium starter kit dewdrop diffuser, dewdrop yang I tunjuk tadi yang macam bentuk cone tu kan, dia dapat lagi another 2 free essential oil, which is lavender and lemon. These 2 oil dapat lagi free. Kalau you ambil dessert mist, these 2 oil tak ada lah. So kalau dewdrop dapat lagi 2 extra. So this yang PSK with dessert drop lagi, the dewdrop lagi menguntungkan lah. Okay, dapat 2 extra lagi. Alright. Okay, lupa nak cakap satu ni. This thing is roller. Okay. This roller, bila kita nak guna, macam mana kita nak guna, tukar dia punya top cover atas ni, kita buka dan kita cabut, kita put this roller on, and then kita can roll at our body je. So tak payah titis, kita roll saja. So roller ni best lah untuk kita guna. Okay, for certain oil, contohnya RC ke, kita nak sapu kan, cuma lebih mudah kan. Okay, now nak cerita pasal this oil. Okay, this board actually boleh stand tau. Okay, kat belakang ni kita open je. Kita open this, and then kita make it stand. Comel kan? Okay, now kita cerita pasal this oil. Okay, kita ada 5 single oil and then 5 blend oil. What is single oil? Okay, single oil contohnya macam ni lah. Lavender, peppermint, lemon, which is dia memang contain satu sahaja tumbuhan. Contohnya lavender hanyalah bunga lavender saja, peppermint hanya pokok-pokok pudina sahaja, lemon hanya buah lemon sahaja. Contoh dia macam itulah. Kalau blend oil pula, contoh dia macam ni. Nama dia macam is a English name. Okay, contoh RC. Tak clear. Okay, this one is RC, stand for respiratory congestion. So this one is a blend oil. Kalau boleh nampak kat situ, essential oil blend. Senang kan? So kat sini pun ada few macam ni. Purification is a English name lah kan. Essential oil blend, sempat dia tulis kat situ kan. And ada few lah. Ada tea, Panaway, DJ is a blend.
essential oil. You boleh read at the bottle by itself. Okay, lavender. Jom kita zoom sikit, kita pergi ke lavender. Lavender ni untuk apa? Lavender ni is good for calming. Kalau you diffuse dekat diffuser you just drop, jangan bubuh sampai 10 drops, okay? Macam my friends ada yang pergi letak sampai 10 drops, dia macam banyaknya, rugi. Dalam bilik tu dalam 3 to 4 drops je. Kalau dekat living hall mungkinlah 5 to 7 drops macam tu. So kita letak about 3 to 4 drops dalam bilik kita, and then it effect calming and very calm. Sebab lavender memang terkenal dengan untuk calming punya feeling. Okay, and then this one is peppermint. Peppermint is for fresh, very fresh. And then kalau kita Google pasal peppermint ni dia good for cooling effect tau. So macam kalau kita rasa macam tak selesa badan ke apa ke, kita boleh either diffuse or we can sapu at affected area lah. Okay, and then also is good for peppermint kan, macam selalu kita minum peppermint tea ke apa kan. So this one also good for macam kita punya tak selesa, perut kita tak selesa, kita ambil je 1 drop, sapu je kat perut kita, macam tu. And then lemon also is very good for cooling effect. Kalau kita baca sebab pasal lemon punya properties kan, is very good. And then macam dia juga bagus untuk kita boleh tengok apa sifat-sifat lemon, properties dia, apa yang dia bagus. So macam essential oil ni dia ada same effect yang untuk the properties of the tumbuhan tu sendiri. So lemon pun bagus untuk macam clean the air, macam rasa fresh. It's very good also. And then now we go to thief. Okay, thief ni ada cerita tersendiri tau. Masa zaman dulu ada cerita masa pencuri ni, dia macam pergi mencuri, satu group lah pencuri. Okay, pencuri dia sapu this all the herbs kat badan dia, so dia tak kena affected. Itu cerita. Okay, so yang living ambil that ramuan-ramuan yang digunakan tu untuk menjadikan ni essential oil thief. Okay, and then we have this Panaway. Panaway ni bagus untuk lenguh-lenguh ke apa, so memang sangat-sangat sedap. Just ambil 1 drop and then mix with other virgin oil untuk bagi lagi best kan kalau untuk kita massage kan. So sangat-sangat best, you should try this. Okay, this my favourite, my mom's favourite. Me too actually. Okay, this one is Digize. Digize is good for tak selesa perut tu kan. Kita ambil Digize ni. Yang ni memang sangat-sangat best. Digize ni macam like must have oil dekat my home. So my kids kadang bila dia orang macam tak selesa perut, mama perut ni lepas tu macam dia orang sendiri yang akan minta Digize tu. So pergilah ambil sapu. So macam dia orang dapat andai dah sapu sendiri. So memang sangat-sangat best lah. Kacau selesa perut, pergilah toilet, tapi dia orang macam tak nak buat Digize, bubuhlah sendiri. Dia orang memang sangat-sangat suka. I pun suka. Kadang Digize ni ada dalam toilet. Okay, now we go to Copaiba. Copaiba ni macam like oil booster. Okay, so kalau you guna oil apa yang lain, dia rasa macam tak cukup power, you tambah Copaiba. Copaiba ni dia pun function dia lebih pada oil booster, and it's very good for skin also. You should try this one. You sapu dekat muka malam, 1 drop sapu kat muka malam. Esok you bangun, wake up early in the morning kan, you rasa muka you rasa sangat-sangat selesa, sangat-sangat fresh macam tu. And then this one is frankincense. Frankincense ni is king of the oil. So orang panggil ni king of the oil. So whenever you don't know what oil you want to use, you never go wrong with this oil lah, something like that lah orang cakap kan. And then frankincense ni juga very very good for skin. I use this frankincense ni I guna setiap hari, pagi dan malam. I akan drop sapu kat muka I. Memang masa soft lah skin tu. Wow. And then now we go to purification. So as good as it names lah. So macam untuk clean the air. Kadang kita rasa macam
So macam bau apa ni macam tak best ni kan, macam tambah lepas masak ke apa kan, kita letak this purification kan, kita akan rasa macam feeling like spa gitu. Purification ni memang sangat-sangat best. Okay, and then this one last but not least is RC. This RC as good as it names lah, respiratory congestion. So kalau kita macam tak selesa ke hidung kita ke apa kan, bangun pagi rasa tak selesa, kita sapu je. Kita buat macam satu habit, every morning, every night before sleep, you sapu je dekat nose you, dekat you punya chest, dekat you chest kat belakang kan, dada belakang depan. So sapu je, and then you akan rasa lebih selesa untuk tidur, untuk buat aktiviti macam exercise ke apa. Memang sangat-sangat best. Ni pun one of my kids punya favorites. Okay, and then this one spearmint. Okay, spearmint ni dia pun macam like peppermint tadi. Dia ada rasa-rasa mint tapi lebih pada chewing gum punya rasa kan. So this spearmint is good untuk bring up kita punya mood every morning kan. Kadang-kadang rasa macam lemau sangat tu kan, so kita diffuse spearmint tu, kita rasa macam sangat-sangat fresh and rasa cergas gitu. So you should try this. Okay, and then this good untuk appetite juga. So macam kalau kita perlu our appetite kan, so kita can use this spearmint, especially untuk kids lah kan. Sangat-sangat best. Okay, I think that's all about us. And then this one is lemon and lavender. I already explained here because we have lavender and lemon also, so you got extra lah, 2 lavender and 2 lemon if you purchase this PSK Dewdrop Diffuser. Okay, that's all.